Okay. Okay, sunod linya. Likod. Shot! Aguroy! Go for the win! Ang bugas nagpaabot, kinsay maka Aguroy! Oh, basta. Oops! Magugas. Aguroy! Oh, why limit o sa ka-oras kuno siya magkuhan, mag-shot oh. Agoy! Why limit? Op! Oops, 3 seconds na, 3 seconds. 3 seconds sa stepping step. 1, 2, agoy! Ay! Oh, tara. Hawa! Dapat ini mga bata. Kab! Shot! Agoy! Bakit tayo? Papunta ka ng bukis. Shot! Wag! Lingin! Asa naman tong lingin? Diba? Takos! Sa wala pa'y makashot! Why undang! Agay! Dapat ini. Duha na ka kilo ang nakuha! Oh, dala! Kasi audience. Sudanan! Oh, sige! Sudanan! Grasya na ni! Sudanan, look! Oh, kay Grasya na! Grasya! Ay! Hotdog na! Dali! Oh, sige na! Oh, congratulations! Oh, next! Dali! Woo! Okay! Wala gyud! Wala naka-shot! Dali! Oh, share the blessings! Oh, there! Atras. Sige na! Audience, Oh. palihog atras ka din na makita. Nang, 2 ka kilo na, sige na kuhan. Paabot na. Agoy! Wag yun! Ato lang ito. Oh, wag yun nagasyahan. Kasoy! Stop na! Oh, share na ang blessing. Ang audience, palihog atras. Kaya nangit-ngit na, di na makita. Palihog atras eh. Ay! Undak na! Nanay nakasyat! Oh, sure ball. Oh, kalma lang pulso. Undak na! Shot na! Oh, undak na! Share the blessings! Okay, kap! Oy! Waka! Oh, share lang! Share lang! Oh. Hinay ang pulso! Hinaya lang! Okay! Audience, atras eh. Oy, atras! Atras yung palihog. Oh, direct dong! Oy! Yung palihog. Bakya. Ang grasya nagpaabot! Oh, shit! Undak na! Next! Oops! Puli man, puli. Ready?